اليوم كما راكم تشوفوا معايا جيتكم بواحد الوصفه خفيفه ظريفه. طاجين تاع العشاء او اغدا، انا وجدته العشاء، يعني بطريقه سهله وخفيفه وظريفه وصحيه بدون لحم. الا بغيتوا تجربوا هذا الطاجين نخليكم مع المقادير. Donc voilà les filles, aujourd'hui c'est un tagine sans viande, c'est un tagine express qui se prépare très rapidement, que j'ai préparé en 5 minutes pour le dîner. Donc à base de pommes de terre, oignons, pommes de terre, poivrons verts, tomates et l'œuf pour la fin. Donc si vous aimez ce genre de tagine, eh ben, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. هنا عندنا البطاطا مسلوقه اللي قطعتها ودرتها في الطاجين. عندي الفلفل الاخضر مشوي وعندي الطماطم. دونك قطعت البطاطا ديالي كما راكم تشوفوا وقطعتها مرصويات يعني en rondelles ودرتها في الطاجين. Donc la première étape c'est de couper la pomme de terre que j'avais déjà précuit à l'eau, donc en rondelles. Voilà. Donc la première chose à faire c'est de la couper en rondelles, de la mettre dans mon tagine. Ensuite je vais mettre mon poivron que j'avais également cuit au four. Donc j'ai retiré la peau, bien lavé, retiré les graines. Ensuite là j'ai des tomates en rondelles et un peu de persil. Et bien sûr l'huile d'olive ça reste donc un choix. Et puis un peu d'herbe de Provence et du sel. Donc je commence à mettre de l'huile d'olive. درت البطاطا ودرت شويه زيت الزيتون، زدت فوقها الملح، وغادي ندير الفلفل الاخضر اللي كنت شويته يعني وقطعته طوال، يعني غسلوه وحيدوا الزريعه، وغديروه فوق ديك البطاطا اللي كانت مسلوقه عندي يعني وقطعتها مرصويات مدورين. كي تكملوا الكميه ديالكم كامله غديروا الطماطم، دونك pomme de terre, poivron vert, ensuite un peu d'huile d'olive et pour finir on met les tomates avec le peu de persil juste pour le goût. Donc c'est extra rapide et c'est un délice, donc pas besoin de mettre tous les jours la viande. Donc je tenais à partager avec vous cette recette qui est express et très délicieuse. دونك كما راكم تشوفوا ساهله في 5 دقائق توجدوا العشاء ديالكم. اذا دابا غادي نردو يطيب، خليه يطيب، يعني كي يطيب غادي عاد نضيف له البيض ديالو. Donc voilà, comme vous avez vu c'est express, c'est rapide. Donc là je mets mon tagine sur le feu, donc je vais laisser cuire tranquillement. Ensuite j'ai pris 3 œufs comme ça. اذا ابري من بعد درت 3 ديال البيضات اللي انا نخلطهم مزيان. وكي طيب الخليط ديالي يعني الطاجين ديالي غادي نديرهم في اخر لحظه. Donc les œufs on les laisse à la dernière étape, donc mais vraiment vers la fin une fois que c'est cuit. Donc j'avais pas mis d'eau ni rien du tout, donc c'est la tomate qui donne sa sauce. Et donc là je vais pouvoir mettre mes œufs et laisser cuire tranquillement. كما راكم تشوفوا درت البيض ديالي وغادي نسد عليه داك الطاجين باش يطيب على خاطرو، يعني دغيا 5 دقائق الطاجين كيوجد وكيجي لذيذ 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 بزاف بزاف بزاف، يعني بدون لحم، بداك الشيء اللي كيكون في الدار، بطاطا مطيشه فلفل، و يعني ديروا واحد العشاء خفيف ظريف. وهذا هو الطاجين ديالي، ها هو كيطاب، وهذا كيجي بنين ويجي مجمر، كيجي فيه واحد المذاق رائع رائع.
وإلا عجبكم جربوا في ديوركم، وان شاء الله يعجبكم. يعني ماشي بالضروري دائما ديروا اللحم، داك الشيء اللي يكون عندكم. تقدروا تسلقوا البطاطا وتخليوها عندكم في الثلاجه كيترشق لكم. ديروا طاجين هكا ساهل، طريقه سهله مع الطماطم والفلفل كيكون حتى هو مشوي عندكم، وديروا الطويجين ديالكم وتعشاو بالصحه والراحه. Voilà les filles, donc c'était mon tagine, j'espère que vous allez aimer. Donc c'est un tagine express et très délicieux. C'est très facile à faire et c'est un délice. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Wassalamu alaikum.